Oke, halo teman-teman, welcome back to my channel, Satoshi Kun Adventure Channel. Ya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini, tepatnya pada hari Minggu, kembali saya mau buat video vlog driving atau vlog mengemudi ya. Perjalanan kita kali ini adalah dari Sragen ke Solo. Nah, langsung saja ya, ikuti perjalanan kita dan obrolan basi kita. Let's go. Nah teman-teman, pada hari Minggu on Sunday, this is a good day and the weather is now is good. Jadi tadi sempat mendung ya teman-teman, will be rain but now is good. Gimana keadaan dan cuaca di tempat kalian? Saya harap minggu ini minggu yang cerah buat kalian juga ya. Oke, apa yang kalian lakukan pada hari Minggu? Silahkan komen di video saya. Apakah kalian pergi untuk nonton, kalian jalan-jalan bersama keluarga, or you just stay home? Silahkan komen dan selalu pantengin terus ya video saya. Saat ini saya berada di masih di Sragen dan menuju ke arah Solo. Ya, seperti biasa hari Minggu kegiatan saya pergi ke Solo untuk shopping dan juga kuliner ya, makan ya seperti biasa. Nah, tetap bersama saya di sini. Miss Kelly ya, dari Amerika, dan kita sedikit cicat talking ya. Topik kita kali ini ya mungkin kita mau ngobrol bahas tentang Jepang ya, karena kita berdua bertemu di Jepang ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan pembahasan atau ya topik yang ringan dulu ya. Oke teman-teman, pantengin terus. Nah, sekarang teman-teman kita berada di pertengahan antara Sragen dan Solo, middle of Sragen and Solo. It's called Palur ya. Di Palur ini ada satu tempat yang terkenal atau perusahaan transportasi yang terkenal yang bernama Rosalia Indah. Nah, di Palur inilah terdapat perusahaan transportasi Rosalia Indah. Ya mungkin kalian sudah pernah naik bis Rosalia Indah. Bagaimana kesan kalian? Menurut saya sih bagus lah ya. Nah, ini sebelah kanan ini ya teman-teman, ada, jadi base campnya Rosalia itu ada di Palur. Ada juga di situ restoran dan juga souvenir. Pengalaman kita waktu kita pergi ke Surabaya itu kita naik travel ya, travel dengan menggunakan Rosalia Indah. Tapi waktu itu pengalamannya nggak terlalu manis karena the car is like broken, right? Jadi mobilnya itu rusak teman-teman, apes lah buat kita. Jadi kita pergi ke sana mau enak, mau nyaman, malah rusak mobilnya. Sebenarnya mobilnya sih bagus sih ya, Yaes yang baru itu ya, isinya sekitar 10 orang, right? That's how many people can ride? Maybe 10, right? I think so. Ya, mungkin 10 orang ya kita bisa naik mobil tersebut ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi mungkin itu pas kita nggak gitu beruntung aja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita berada di Bangjo atau di traffic light ya, di Palur. Dan ini kita melihat
Lihat itu teman-teman, itu ada silver ply ya. Depan kita ada orang yang street food performance. Jadi ya cukup unik ya dengan silver, tapi menurutku that is hurt, isn't it? Itu akan merusak tubuhnya ya. Dia harus lihat nih. Wow, it's coming. Look, big bow. Oke. Ya itu teman-teman ya. That's funny, tapi itu sangat berbahaya ya. Little bit dangerous for your skin, I think. Why? I don't know, maybe it's my opinion. Depends what they use. If it's makeup, why does it matter? Oh iya, makeup. Ya bagaimana menurut kalian teman-teman? Itu berbahaya atau tidak? Silahkan komen ya. Oke, next continue our trip ya. Jadi sekarang saya mau ganti topik sedikit, talking about culture shock, kebudayaan Jepang buat kita orang ya. I'm Indonesia and she is American, so apa culture shock di Jepang ya? First is my opinion. Jadi pertama kali di Jepang itu tentu saja orang naik sepeda ya. Jadi orang Jepang tuh di Jepang itu kebanyakan naik sepeda daripada sepeda motor. Kenapa bisa gitu? Aku nggak tahu, I don't know why. But yeah, no motorcycle there, but only bicycle, you know. Nah, di Jepang kalau orang naik sepeda itu, di Indonesia orang naik sepeda is mean like kita itu orang miskin, we are poor people in Indonesia. I mean ya kurang mampu lah gitu. Kalau di Jepang itu biasa ya. Jadi big boss dan orang-orang kantor yang berpakaian nice suit itu dia naik sepeda teman-teman. Itulah yang menjadi culture shock saya ya waktu itu ya. Di Chile juga waktu saya tinggal di sana, saya lihat banyak orang pakai suit dan naik sepeda motor. Ya. Ya jadi di Chili itu katanya juga gitu ya, karena dia pernah tinggal di Chili for how long? 3 years? No, 1.5 years. Oh ya, mungkin 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Jadi dia tahu culture-nya Chili ya. Katanya di sana juga orang naik sepeda itu umum ya. Jadi it's not bad in ride cycling, right? Jadi seperti itu. Tapi bagaimana dengan Amerika? That is your culture shock in Japan or not? About bikes? Yeah, about bike. Not really. Well, not that they ride a bike, but more that they ride a bike on the sidewalk where they run you over. Oh. That was really annoying to me because... In Japan, you mean? Yeah, in Japan, you know, a lot of walkways do not have space for many people even to walk, but there will be someone on the bike. Tapi but di Amerika, that is, American people do cycling too, like with the nicer. No, right? I mean, maybe in New York, but not where I live. Oh yeah. Where I live, everyone drives a car. Jadi that is a little bit culture shock for you too, right? Yeah. Oke. Ya, jadi buat dia sama ya, sama saya. Jadi culture shocknya orang naik sepeda. Karena di Amerika itu juga rare, jarang gitu ya. Oke. Intermezzo, ini adalah jembatan Bengawan Solo. Now we are in Bengawan Solo Bridge, that the symbol of Solo. Sangat terkenal ini ya, Bengawan Solo, sampai ada lagunya. The song title is called Bengawan Solo. Ya, seperti itu ya. Nah, back to the talk. Kembali ke topik ya. Jadi itu yang kedua, di Jepang itu dia selalu banyak, most of them give a greeting, jadi salam, good morning,
Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan kebanyakan mereka menganggukkan kepala ya. Jadi they are so polite. Mereka sangat sopan sekali. Ya, itu ada agak sedikit culture shock buat saya ya tentang Jepang. Dan ketiga, the third is about Japan. Mereka gila kerja ya, overworking ya, too overworking, like ya, itu pengalaman saya. Jadi saya punya temen itu sangat gila kerja. Jadi walaupun dia libur, kadang dia lembur atau tetap bekerja. Jadi seperti itu ya. Terus yang keempat, fourth is culture shock. Wait, I'm thinking. Yang keempat, oh ya, menurutku banyak sekali orang Jepang itu gak nikah ya, do not married ya, banyak sekali ya. Itu yang ini pengalaman saya, bukan the real what happened there, I don't know, but this is my opinion, my culture shock according mine. Jadi menurut saya ya, itu saya kaget ya, karena banyak sekali orang yang sudah tua 50, 60 dia masih single di Jepang itu ya. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau di Indonesia kan young married young age ya, nikah muda seperti itu ya. Oke, yang kelima, mungkin ini yang terakhir ya, 5. Jadi kita mau cari 5 culture shock aja. Yang kelima itu di Jepang itu sangat bersih, very clean and very safe. That is make culture shock to me. Ya, pengalaman saya waktu saya di kereta itu saya forgot my wallet. Jadi aku ketinggalan dompet. Itu tetap aman guys, aman di sana. Dia tinggal nanti ditelepon dari pihak yang berwenang, nelpon ID kita, atau ya untungnya waktu itu ada orang yang tahu, oh kamu ketinggalan wallet kamu, jadi dia mengembalikan ke kita, seperti itu. Tempat sampah, kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu meludah sembarangan, spill everywhere, you will get what do you say in English? Kamu akan dapat denda ya teman-teman. Kamu dapat denda, you get punished. Dan ya seperti itu. Tempat sampah itu dibedakan jadi 3 ya. Jadi yang dapat dibakar, unburnable and burned, right? And what's the other? Oh, so many things. There are so many. Ya, ya paling tidak yang aku tahu ya, satu sampah basah, sampah kering, seperti itu. Sama can yaitu kaleng ya teman-teman, kaleng. Pet bottle. Ya seperti itu. Itu ya di Jepang tuh sangat-sangat strict ya, sangat-sangat keras. Kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu akan dihukum, karena itu sangat bersih sekali. I agree with that. Semoga Indonesia seperti itu teman-teman, clean, and every country will appreciate our country, Indonesia especially. Dan I will add tambahan, itu adalah di sana banyak sekali vending machine. Jadi kalau kita beli minuman di sini kan kita beli Indomaret, Alfamart, we buy the Alfamart, Indomaret. In Japan, you won't buy just drink, just go every in the street there are like vending machine, yaitu mesin minuman teman-teman. Jadi kamu cukup dengan 100 yen itu sekitar 12.000, kamu bisa beli minuman 1 kaleng. Dan bagusnya di sana, when you winter that will be hot, and you summer it will be cold. Jadi dingin dan juga panas, seperti itu. Tapi juga 7-Eleven semua 24/7. Ya, dan ya itu teman-teman. Dan di sana kombini itu kebanyakan 24 jam ya. Kalau di sini di Indonesia ini hanya several half part is 24 hours, dan yang lainnya masih sampai jam 9 atau 10 malam ya teman-teman. Seperti itu. And
how about you? What is your culture shock about Japan? Ya, kita mau dengarkan pendapat dia ya teman-teman. Let's go. What is your culture shock? Well, about the trash as well, because honestly, it's very inconvenient. Yeah. Yeah, because you have to be conscious of every day one thing has to go out, and if you forget, then you have to keep your trash for a whole week, or maybe 2 weeks if it's not a common item to throw away. Yeah, and they schedule it to trash. Yeah. So it's so annoying. Because honestly, they have the same kind of like strict culture in Korea, but at my apartment was really convenient because they had a bin for everything outside, so I could just take it out as I wished, and then they would just come pick it up at the same time. Everything. Oh yeah. Yeah. So in Korea, it's like same rule, but the more convenient application. Okay. And what is other culture shock? When you move, you have to do a lot of paperwork. You move place. Yeah, right? you moved before, like when you lived in Japan the first time. So like, I had to go to the Musashi Noshi City Hall and then get like paper saying I'm moving. And then I had to go to New City Hall at Nerimaku to say, oh, I'm moving here, and then they'd stamp my Zario card. So you mean in US not like that? No. Oke. Jadi teman-teman, dia ngomong kalau di Amerika, di Jepang tuh kalau kamu pindah tempat tuh perlu izin ke balai desa, perlu izin ke RT, seperti itu ya. Kalau di Amerika, no, just move. Jadi kamu nggak senang di satu tempat, just move in the new house. Seperti itu. In Chile too, they don't care too much. Oh gitu. Dan juga di Chile katanya. Nah, seperti itu. Yeah. And any others maybe? Let's see. Culture shock like maybe, wah, it's different with American. America. A lot of things are different from America, but it's not like a shock, in my opinion. About food or their habit maybe? Well, for me, it didn't affect me. Some things didn't affect me as much because I worked in a school with other foreigners. But how about take a bath, mandi? How many times you mandi in Japan? I don't know in Japan, but I know. Ya, itu teman-teman. Saya kalau di Indonesia, kamu mandi kan pagi dan sore hari, bener gak? So in the morning and evening, that is normal in Indonesia. But for Western, that's only one time. But ya, Jepang juga 1 kali teman-teman. Jepang hanya 1 kali. That is in the morning or evening, depend on personal. Yeah. But they just mandi 1 kali. Itu culture shock juga. But that makes sense because here you have to sweat all the time, and in Japan, no. Yeah. So why do you have to bathe so much? It's bad for your skin. So that's same as America. So that's not shock to me. Yeah. Ya, sambil dia berpikir, you are thinking, I will talk a little bit talk. Jadi teman-teman, kalau hari Minggu on Sunday in Solo banyak sekali toko-toko tutup ya teman-teman. Most of a little store is closed. Jadi orang Solo sendiri kalau Minggu itu dia day off pergi ke tempat lain ya. Seperti itu teman-teman. Dan ya, sangat quiet now, sangat sepi di Solo jalannya ya, tapi di mall tetap ramai. Jadi mereka pergi ke mall atau ke puncak ya. Di sini ada namanya Tawangmangu, it's like puncak atau mountain near Solo.
Okay, maybe that's all your culture shock or any others? I mean, I didn't feel too Many shock. much, yeah. Because like I said, I lived in Korea before for 3 years, so like the cultures are not exactly the same, but they're similar enough. Oh yeah, it's talking about prostitution. Jadi gini ya teman-teman, kalau and beer ya di Jepang itu orang legal to drink atau minum bir ya teman-teman. Jadi setiap restoran di Jepang itu boleh minum bir sesukamu. Kamu mau mabuk terserah. You drunk, nobody care. And kamu dapat beli bir ya. Kalau di Indonesia tidak kan, kita susah ya cari bir. Kita harus ke Surabaya waktu itu, right? Go to Surabaya to buy beer, right? And prostitution in Japan is very legal. Jadi kamu bisa datang ke seperti contoh di Kabukicho di Shinjuku, kamu bisa take pretty girl there. Kamu tinggal bayar aja teman. Namanya Red District ya, tepatnya di Kabukicho, seperti itu teman-teman. Another shock, it didn't affect me because like of course I never dated a Japanese guy, but the difference of their relationship culture was surprising. Like how men and women, like a lot of the housewives that would come to our classes always complain about their husband, so it felt like maybe they don't like their husband too much. And sleep separate. Everyone's separate, yeah. And how common it is to live separate from your spouse. Like, I knew a lot of couples who didn't live together for years and years. Like, one of my students, her husband went to live in where was it? Maybe Kyoto, somewhere like that. For 20 years, they lived separate. Yeah. So, like, that was shocking, but it didn't affect me. So it's not like. Yeah. Jadi teman-teman kalau di Jepang itu couple atau suami istri itu kebanyakan itu tidak tidur bersama ya teman. Walaupun itu satu rumah, even one house, but they have maybe spread room because I heard ya itu my coworker, it's my boss sibling. Jadi saya punya saudara itu nikah, tapi dia tidurnya berbeda dari istrinya, dan itu benar teman-teman. That is right. So not in Indonesia. Indonesia of course kita tidur bareng lah ya. Kalau perlu mandi pun bareng. I mean even go to bed together, but take a bath together. Ya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin topik kita tentang Jepang mungkin itu aja ya, culture shock about Japan ya. Jadi memang Japan is my second country ya. Itu kalau saya karena wah teman-teman ada sedikit gangguan itu ya, ada emergency, mungkin ada yang kebakaran ya, I don't know. Ya, jadi kembali ke topik. Jadi Jepang itu memorize ya, buat saya juga sangat memori. 10 tahun teman-teman, 10 tahun is not short, that is long time, right? Jadi sangat banyak memori manis di Jepang. Kita akan bahas lagi tentang Jepang di next video, right? We're talking a lot about Japan next. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini memberikan inspirasi dan berguna buat kalian. Jangan lupa untuk selalu stay tune dan juga subscribe, like, share, dan di setiap media sosial kalian. Terima kasih, sampai ketemu, bye bye.